बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। हमेशा की तरह आज फिर एक्सक्लूसिव वीडियो, इमरान खान ने मौत पर बैत ले ली, इस तारीखी वीडियो की आज दूसरी किस्त हाज़िर खिदमत है। आपको पहली किस्त जब हमने अपलोड की नाज़रीन, तो उसी रात वीडियो की जब पहली किस्त अपलोड की तो उसी रात हमें एक आला पुलिस ऑफिसर की कॉल आई और उन्होंने इस्तफसार किया कि कप्तान ने वाकई अपने साथियों से मौत पर बैत ले ली है। तो हमारा जवाब असबात में था। तो क्या मुल्क में बगावत होने वाली है? पुलिस ऑफिसर ने बेसाख्ता दूसरा सवाल दागा। हमने भी बेसाख्ता जवाब दिया, नहीं। इस पर सिंध पंजाब बॉर्डर एरिया में अगवा बराए तावान गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशनों का शहनशाह कहलाने वाले इस पुलिस ऑफिसर ने कहा, तो फिर जनाब मौत पर बैत किस लिए ली है? तो हमने जवाब दिया कि मौत पर बैत का मतलब है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपने बयानिए पर, अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और न ही अपने कायद या अपने साथियों की मौत के बाद इस मिशन से, इस जिद्दोजहद से रूगर्दानी करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ा तफसीली जवाब हमने उन्हें दिया तो वो खामोश हो गए। फिर जब वो मजीद सवाल जवाब करने लगे तो हमने उनसे अर्ज किया कि मेहरबानी करें, पहले तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। सिर्फ थंबनेल देखकर या इब्तदाई चंद अल्फाज सुनकर आपने शायद हमें कॉल कर दी है। न सिर्फ आप इस पूरी वीडियो को सुने, बल्कि जो इसकी अगली किस्त आएगी उसको भी सुने, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मौत पर बैत का क्या मतलब है। जान फिदाई हमलों, और जिन्हें हम खुदकुश हमले भी कहते हैं, उनकी जो मुसलमानों के नज़दीक तारीफ क्या है, और मुसलमान जो जान फिदाई हमले करते हैं उनके अहदाफ क्या होते हैं, उनका तरीक़ेकार क्या होता है, और इमरान खान और उसकी टीम इन फिदाई हमलों की जो पैरवी करने जा रही है तो वो रोशनी कहाँ से लेते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस चौंका देने वाले फैसले की मजीद तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ कि मौजूदा करप्ट सिस्टम पर खुदकुश हमला या जान फिदाई हमला क्यों किया जाएगा, और क्या इस्लाम में खुदकुश जान फिदाई हमला करना हलाल है या हराम है, जो बज़ाहिर तासुर दिया जाता है। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी में और तारीख़ इस्लाम में वो कौन से खुदकुश जान फदाई हमले किए गए कि जिनकी पैरवी में इमरान खान और उनके साथी ये रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं, और मुश्किलात व तकलीफ़ों के पहाड़ दरपेश होने के बावजूद उनका अज़म मुतज़लज़ल क्यों नहीं हो रहा। आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम इस सवाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली के पहले इजलास में शेर अफजल मरवत ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो आपने सुनी होगी। नहीं सुनी तो हमारे इसी चैनल पर कौमी असम्बली का पहला दिन अनसेंसर्ड गुफ्तगू वाली वीडियो जाकर आप सुन लें। इस गुफ्तगू में नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की तरफ से दी गई जिस नई पॉलिसी का ऐलान किया है वो जारहाना है या दिफाई है या पसपाई है। तो ये आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। नहीं सुनी तो वो हम आपको सुनवा देंगे किसी टाइम। और अगर ये बयानिया नाज़रीन जारहाना है तो इसका मतलब ये है कि वो आज भी अपने उसी मकाम पर डट कर खड़ा है कि जिस पर डट कर वो पहले दिन खड़ा हुआ था। नाज़रीन, जिसकी तशरीह हमने आला पुलिस अफसर को फ़ोन कॉल पर की कि मौत पर बैत का मतलब ये अहद है कि हम अपनी जान दे देंगे, हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे इस रास्ते में, लेकिन अपने मिशन पर, अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली इजलास के पहले दिन शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि पिछले 2 बरसों के दौरान होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब असम्बलियों में लिया जाएगा, और कप्तान इसीलिए बार बार इलेक्शन का मुतालबा कर रहा था, और हर तरह की धौंस धांधली के बावजूद उसने इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया, क्योंकि वह समझता था कि जब तक वफादार, बाएतमाद और जानिसार किस्म के अरकान असम्बली कौमी और सूबाई असम्बलियों में नहीं पहुंचाए जाते, मुल्क में हक गोई व बेबाकी की सियासत व सहाफत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
पिछली असेंबलियों में इमरान खान का मसला ये था नाजरीन कि उनमें पीटीआई के ज़्यादातर अरकान असेंबली इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, महमूद खान, फैसल वावड़ा जैसे लोगों के ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन मौजूदा असेंबलियों में पीटीआई के अरकान असेंबली की अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जो अपने मिशन के लिए मौत पर बैत कर चुके हैं। इसलिए मौजूदा असेंबलियों में आपको हक गोई व बेबाकी के ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे कि आपको अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पूरा मंसूबा बन चुका है। पूरी जो समझ लें कि तय कर लिया गया है, फार्मूले सारे और ड्यूटियां बांट दी गई हैं कि आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आएगा कि जो मनाजर आने वाले दिनों में बहुत जल्द हैरान कुन मनाजर आपको असेंबलियों में नजर आने वाले हैं। नाज़रीन, इमरान खान की इस पॉलिसी की वजह से पीडीएम सरकार और मुख्तदर हलकों का ये मंसूबा नाकामी से दो चार होने वाला है कि जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर्स की जुबानबंदी का ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है चंद हफ्ते कबल, और इमरान रियाज खान और असद अली तूर को गिरफ्तार किया गया है। इसका जवाब कप्तान ने एक गुगली से दिया है, जिस पर ज़राए का ये कहना है कि मुक्तदरा अब बहुत परेशान है और वो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने ये क्या नई गेम डाल दी है। नाज़रीन, जब चारों सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में कमो बेश 100-150 के करीब जान फिदाई हमलों पर तुले पीटीआई अरकान असेंबली जुल्म व ज़्यादती करने और गायब व लापता करने के वाक़यात को इदारों और शख्सियात के नाम लेकर बेनकाब कर रहे होंगे, तो पीडीएम सरकार और उनके महकमा इत्तलात और एफआईए के लिए मीडिया की जुबानबंदी मुमकिन नहीं रहेगी कि ये कुत्ती चीका तो रोज़ाना और 24 घंटे के लिए मुसलसल शुरू हो जाएगा। 8-10 घंटे असेंबलियों में, चारों पांचों असेंबलियों में ये प्रैक्टिस हुआ करेगी और फिर जो उसकी वीडियोस हैं, जो उसकी खबरें हैं, बाकी 18-20 घंटे वो चलती रहा करेंगी। और ये दिन रात जब ये कुत्ती चीका लगा रहेगा, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि कुत्ती चीका, हर तरह हर वक्त चीखो पुकार शुरू हो जाएगी और पहले ही कौम का जो समझ लें कि पारा है वो हाई हो चुका है। 8 फरवरी को आपने देख लिया, और जब ये मुसलसल कुत्ती चीका शुरू होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसको सेंसर करने की कोशिश थी और जिस तरह मामलात को चलाना चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम 2 सरकार, वो किसी तरीके से समझ लें कि इस गुगली के ज़रिए क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। इनका फार्मूला क्या था नाज़रीन? इनका फार्मूला एक सासी कबीला है जो रेगिस्तानों में रहता है। नाज़रीन, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा है और जो पीडीएम 2 सरकार है, इन दोनों ने बड़ी अरकरेजी के बाद वो सासी कबीले वाला एक फार्मूला अपनाया अपने लिए, और इन्हें यकीन हो गया था कि इस तरीके से ये इस सारे मामले पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इमरान खान ने हर जुल्म, हर ज्यादती, हर धांधली बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसने सोचा कि जब तक मैं अपने खास जान फिदाई हमलों पर तुले अरकान असेंबली को असेंबलियों में नहीं पहुंचा देता, क्योंकि असेंबली के फ्लोर पर और असेंबली के अंदर आपको बहुत सी बातें कहने की आज़ादी होती है। वहां पर आपको ना कोई रोक सकता है और ना ही आपको उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, बल्कि असेंबली के अंदर कही गई बात पर स्पीकर की इजाज़त के बगैर आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। इमरान खान ने बड़े टेक्निकल अंदाज में इनको पकड़ लिया है। इनका फार्मूला सुन लेंगे, इनका फार्मूला क्या था नाज़रीन? वो जो सांसी कबीला है वो बिल्लियों का शिकार करके खाता है, और किसी ने एक सांसी से कहा कि भाई तुम किसी और जानवर का, खरगोशों का और चीज़ों का शिकार कर लिया करो, बिल्लियों का शिकार ना किया करो, क्योंकि जो बिल्ली की चीख है वो सीधी 7वें आसमान तक जाती है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कबीले पर कोई अजाब नाज़िल हो जाए। तो सांसी ने इस चीज़ का कोई नोटिस ही नहीं लिया और वो बिल्कुल नहीं घबराया और कहने लगा कि जनाब, हम शिकार इस तरीके से करते हैं कि चीख निकलने ही नहीं देते।
تو یہ فارمولا انہوں نے رکھا تھا کہ اب پی ٹی آئی کا اس انداز میں شکار کیا جائے گا کہ اس کی چیخ نکلنے ہی نہیں دی جائے گی، لیکن عمران خان نے ایسا فارمولا اپنایا ہے کہ چیخ تو اب نکلے گی، اور صرف ایک چیخ نہیں نکلے گی، 5 اسمبلیوں میں چیخو پکار اور کتی چیخا ہوگا، اور آنے والے آپ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حالات ان کے کنٹرول میں بالکل ہی نہیں رہیں گے، اور بہت بڑی گوگلی ناظرین خان نے کھیل دی ہے۔ اور کسی شاعر نے ناظرین یہ کہا کہ دست صیاد بھی عاجز ہے کفِ گلچیں بھی، فیض احمد فیض کا شعر ہے یہ، کہ دست صیاد بھی عاجز ہے کفِ گلچیں بھی، بوئے گل ٹھہری ہے نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے، جو فغاں خان نے کی ہے قفس میں ایجاد۔ تھوڑی سی اس میں ترمیم کر لیتے ہیں کہ تاکہ خان کا اور کپتان کا بھی ذکر آ جائے کہ جو فغاں کپتان نے کی ہے قفس میں ایجاد، یا جو فغاں کپتان نے کی ہے اڈیالہ میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ ناظرین، جس طرح پھول کی خوشبو کو آپ قید نہیں کر سکتے، جس طرح بلبل کی زباں بندی آپ نہیں کر سکتے، عمران خان کی یہ جو بلبلیں ہیں اب یہ 5 اسمبلیوں میں جب بولیں گی تو اور پورا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بھی مجبوری بن جائے گی، اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے بھی بے پناہ مواد روزانہ کی بنیادوں پر جب آیا کرے گا، تو پھر جو ہاتھ ڈالتے ہیں جو ادارے اور جو شخصیات، جب ان کے نام بار بار آئیں گے، جب بار بار آئیں گے اور اس کو روکنے کا پھر انہیں کوئی طریقہ بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر انہیں یہ ظلم و ستم بند کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، اب جان فدائی حملوں کی تاریخ بھی سن لیں، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جیسا کہ یہ شاید کوئی غیر اسلامی فعل ہے۔ جو خودکش حملے ہیں وہ اس لیے جو اس قسم کے خودکش حملے ہیں کہ جن میں سویلین کو، بے گناہ لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، عام شہریوں کو نشانہ بنا کر ان کا خون بہایا جاتا ہے، تو وہ حملے حرام ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے جان فدائی مشن پر ہیں، ایسے خودکش مشن پر ہیں کہ جس میں آپ کسی کا خون نہیں بہاتے بلکہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر، تو وہ عین اسلامی ہے، اور اس میں جو خودکشی کا جو لوگ کچھ تاثر دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی آج ہم تفصیل آپ کو بیان کریں گے۔ اس سے آپ کو جو واقعہ کربلا ہے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور جو اسی مشن پر آج بھی پی ٹی آئی کاربند ہے اور عمران خان بھی کاربند ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر وہ چل رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم ہے، جو انبیاء کرام کا نقش قدم ہے، اور جو صحابہ کرام کا نقش قدم ہے، وہ ہے جان فدائی حملوں کا نقش قدم جس کی یہ پیروی کی جا رہی ہے۔ یہ آج ہم آپ کو تاریخ کی کتابوں سے، اسلامی طریق سے اور انسانی طریق سے، دونوں طریقوں سے ثابت کریں گے۔ اب آپ نے جانا نہیں ہے، یہ تاریخی واقعات، ان کے ثبوت اور احادیث مبارکہ کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے حوالے سن کر جانا ہے، تاکہ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ امام حسین کو اس طرح کا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا، اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی تو یہ تو ایک خودکشی تھی، اور جناب یہ خودکشی نہیں، یہ جان فدائی حملے تھے۔ یہ جان فدائی حملہ 72 جانثاروں نے کیا، اور یہ جان فدائی حملہ میدان بدر میں بھی کیا گیا۔ آج ہم وہ کتاب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ نے وہ سن کر جانا ہے کہ یہ جان فدائی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کیا گیا، اور جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ان عظیم صحابہ کرام کے نام کیا تھے اور وہ واقعہ کس طرح پیش آیا، وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، ہر وہ جد و جہد، ہر وہ جنگ جس میں موت یقینی نظر آ رہی ہو، اور جد و جہد کرنے والا منہ نہ موڑے اور جنگ لڑنے والا پیٹھ نہ پھیرے، خودکش حملہ یا جان فدائی حملہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے خودکش حملوں اور جان فدائی حملوں کی تعریف، یہ ہے موت پر بیعت کی تعریف۔ ناظرین، آپ کو بیعت رضوان یاد ہوگی کہ سب صحابہ کرام نے اس وقت پھر موت پر بیعت کی تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سفیر تھے
مکہ کے اندر گئے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت پر بیعت لی، جان فدائی حملے پر بیعت لی، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے لیے پھر آیت مبارکہ اتری، اور اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ جب وہ مومن اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت پر بیعت کر رہے تھے تو وہ بہت مبارک لمحہ تھا، اس پر اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ موت پر بیعت اتنا عظیم مقام ہے، جان فدائی حملہ کرنا اتنا عظیم مقام ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کو ناظرین جان فدائی کہتے ہیں۔ کسی معصوموں کی، عورتوں کی، بچوں کی، شہریوں کی، پرامن شہریوں کی جانیں لینے کا نام فدائی حملہ نہیں ہے، ان کی جانیں لینے کا نام خودکش حملہ نہیں ہے، خودکشی اپنی قربانی دینے کا نام ہے۔ اور اس میں جو بظاہر عام خودکشی ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام خودکشی تو حرام ہے، جو مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں کی جاتی ہے، جو ایک مشن کے لیے جو اللہ رب العزت کے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری میں کی جائے، وہ تو بہت عظیم مقام ہے۔ اور اسی عظیم راستے پر اللہ کے فضل و کرم سے کپتان نے اور اس کی ٹیم نے اور ان ارکان اسمبلی نے عہد کر لیا ہے، اور آپ اس کے نظارے معجزانہ اثرات آنے والے ہفتوں اور آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا نمرود سے ٹکرانا، یعنی جب جنگ میں یا جد و جہد میں یقینی موت نظر آ رہی ہو اور جد و جہد کرنے والا منہ نہ موڑے اور پیٹھ نہ پھیرے، یہ کیسی مثالیں ہیں تاریخ میں؟ ہاں، یہ مثالیں ہیں۔ یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ٹکرانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ٹکرانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رومی سلطنت اور اس کے مقامی حکام اور یہودیوں سے ٹکرانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش مکہ سے ٹکرانا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید اور بنو امیہ کی سلطنت سے ٹکرانا ہے۔ یہ سب جان فدائی حملے تھے، یعنی ہر مرحلے پر فریق مخالف اتنا طاقتور تھا کہ اسے شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ مشیت الہی پر منحصر تھا کہ مالک کائنات اس مارکے میں آپ کو زندہ سلامت نکال لیتا ہے یا شہادت کے منصب سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس میں آپ کی رائے کا اور آپ کے فیصلے کا کوئی دخل نہیں تھا، آپ نے جان فدا کر دی تھی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کی اس جان فدا کرنے کے عمل کو قبول فرما دے اور آپ کو شہادت کے منصب پر سرفراز فرما دے، یا آپ کو اس مارکے سے زندہ سلامت بچا کر لے جائے۔ یہ کیسے ہوا، یہ اب ہم آپ کو تفصیل سناتے ہیں کہ ناظرین، ہوا یوں کہ ان شخصیات نے منہ نہیں موڑا، یعنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثابت قدمی کی انتہا کر دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو دہکتی آگ کے الاؤ میں پھینک کر اپنی دانست میں مار ڈالا تھا، زندہ جلا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں یوں بچایا کہ آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں اور رومنوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے لشکر کے ہاتھوں کچلا جانا یقینی تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا اور موسیٰ کو اور ان کی قوم سمیت زندہ بچا لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی جان فدائی حملہ تھی، اور آپ کی طاقت کا قریش مکہ کی طاقت سے کوئی موازنہ نہ تھا۔ آخرکار جب قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ نے اپنی حفاظت میں ہجرت کا حکم دے کر آپ کو بچا لیا۔ ناظرین، کسی نے بھی اپنے طور پر راہ فرار اختیار نہیں کی، کسی پیغمبر کو اللہ نے خود بچا لیا اور کسی کو خود شہر یا مملکت چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اپنی حفاظت میں بچا کر جائے امن تک پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخر وقت تک اپنے مشن پر ڈٹے رہنا اپنے نانا اور انہی عظیم المرتبت پیغمبروں کی سنت پر عمل تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے دوران میدان سے واپسی کا فیصلہ پھر آپ نے نہیں کرنا، وہ پھر مالک کائنات کی مرضی ہے۔ ایسا ایک مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ناظرین آیا تھا، مکی زندگی میں، کہ جب کفار نے آخری حملے سے پہلے اتمام حجت کے طور پر
ایک वफद हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचाया था, उसकी तफसील आज हम आपको बयान करना चाहते हैं। आपने भी पहले सुनी हुई है, लेकिन आज हम फिर इन जाँ फिदाई हमलों के तनाजुर में और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मार्का करबला के दौरान पसपाई इख्तियार ना करने के फैसले की जो तौसीक है वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस वाक़े से होती है कि पसपाई फिर आप नहीं करते किसी भी सूरत में और अपनी जान फिदा करने के अज़्म का इजहार करते हैं और उस पर डट जाते हैं। नाज़रीन, ये किताब आपके सामने है अर्रहीकुल मख्तूम। इस किताब से हम पहले भी आपको हवाले देते रहे हैं। ये बहुत बड़े एक आलमे दीन है भारत के, हज़रत सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, उन्होंने ये किताब लिखी है और ये सऊदी अरब ने एक मुकाबला करवाया था मोतमर आलम इस्लामी ने सीरत की किताबों पर। उस मुकाबले में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत से ममालिक के उलमा कराम ने किताबें लिखी और ये जो किताब है ये बुनियादी तौर पर अरबी में लिखी गई थी, सीरत नबवी की किताब, और इस किताब ने पूरी दुनिया में अव्वल इनाम हासिल किया था। और फिर इस किताब की सऊदी हुकूमत ने खुद मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे करवाए और इसका तर्जमा चूँकि वो उर्दू दान थे हज़रत सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, तो इसलिए इस किताब की एक फजीलत है कि इसका तर्जमा खुद मुसन्नफ़ नहीं किया हुआ है, तो इस किताब को मुस्तनद किताब माना जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो तमाम हवाले हैं वो इसी किताब से दें। नाज़रीन, ये सुन लें अब वो थोड़ी सी तफसील, फिर आगे हम चलेंगे कि जनाब जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालब को धमकी दी कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जनाब आप अपने भतीजे को रोक दें, अब हमारी बस हो गई है, वरना हम आपसे और उनसे एक ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया हो जाएगा। यानी फाइनल धमकी थी, आप पर आपके कत्ल का फैसला करने से पहले ही एक आखिरी सफारत, आखिरी वार्निंग आई थी कि जिस तरह आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका से फ़ोन कॉल आई थी, तो ऐसे ही एक आखिरी वार्निंग जब हज़रत अबू तालब को दी गई तो आप पर उसका खासा असर हुआ और आपने बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मकालमा किया। बहुत मशहूर मकालमा है, नाज़रीन दरसी कुतुब में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज जान फिदाई हमले के तनाजुर में वो आपसे हम वो मकालमा शेयर करना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फिर जिसने अज़म किया हुआ होता है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का, अल्लाह के रास्ते में जदोजहद करने का, फिर वो मुँह नहीं मोड़ता और मौत की आँखों में आँखें डालकर खड़ा हो जाता है। नाज़रीन, हज़रत अबू तालब ने कहा कि भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। ये 169 सफ़ा है नाज़रीन अर्रहीकुल मख्तूम का, वहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं कि भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं, अब मुझ पर और ख़ुद पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद करने के मामले में कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ कि या तो अल्लाह इसे गालब कर दे या मैं इस राह में फना हो जाऊँ, तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। यानी इनमें से दो ही सूरतें हैं कि या तो मैं गालिब हो जाऊँ अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह गालिब हो जाए और यानी ये काम गालिब हो जाए, और दूसरी सूरत यह है कि मैं इस राह में फना हो जाऊँ। यही है नाज़रीन जान फिदाई हमला, अपने आप को फना कर देने का नाम जान फिदाई हमला है। ये मौत पर बैत है। इसके बाद आपकी आंखें अशकबार हो गईं और आप रो पड़े और उठ गए। जब आप वापस लौटने लगे तो अबू तालब ने पुकारा और भागकर आपके सामने तशरीफ़ ले आए। चचा थे, बहुत प्यार था आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फरमाया, भतीजे जाओ जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। और फिर आपने ये अशार कहे, ये दो शेर हैं नाज़रीन फ़ारस अरबी के, वो इस अरबी में ना आपको समझ आएगी ना हम अच्छे तरीके से शायद पढ़ सकें, तो इनका तर्जमा हम आपको ज़रूर सुनाना चाहते हैं। फरमाया, बखुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत
कभी भी हरगज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम खुला कहो, तुम पर कोई कदगद नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। यानी जान फदाई हमला फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और कह दिया कि या तो मैं फना कर दिया जाऊं इस रास्ते पर, और फिर ऐसे ही जान फदाई हमले का फैसला कुन ऐलान हजरत अबू तालब ने उसी मौके पर कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि तो आप तक कोई भी दुश्मन नहीं पहुंच सकेगा, उनका कोई जत्था, कि यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। नादरीन, ये वो वाक़यात हैं जो हमें समझाते हैं कि असल क्या है जान फदाई हमला या खुदकुश हमला या मौत पर बैत का नाम। दहशत गर्दी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लोगों ने उसको दहशत गर्दी को और दहशत गर्दों के खुदकुश हमलों को, जो इस्लाम के जान फिदाई हमले हैं, जो इस्लाम के खुदकुश हमले हैं, जो इस्लाम की मौत पर बैत है, उससे मिला दिया है। अफसोस, इसीलिए हमें भी एक जो पुलिस ऑफिसर है जिनका कॉल हमें आई थी, क्योंकि आम तासुर यही है कि खुदा न खास्ता खुदकुश हमलों का मतलब एक ऐसी बगावत या एक ऐसी जंग छेड़ना है जैसे कि रूटीन की अस्करियत पसंदी दुनिया में चल रही है। इस्लाम में जदोजहद का और तरीका है कि आप अपनी जान दे देते हैं अपने मकसद के लिए। जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से दी, वो था जान फिदाई हमला, वो थी मौत पर बैत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ये कर रहे थे कि यहाँ तो अल्लाह पाक ने आपको बचा लिया, लेकिन आपका अज़म और इरादा तो बिल्कुल वैसा ही था कि मुकाबला तो नहीं था कि ना हज़रत अबू तालब के पास ऐसा लश्कर था, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्की ज़िंदगी में। तो उसमें यही था कि जान फिदाई हमले वाली बात थी। तो ये सूरत हाल है, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी को आप जान फिदाई हमला न समझें। जब आप मुकाबले की पोजीशन में हो, जान फिदाई हमला उस वक़्त भी किया जा सकता है। इसकी भी आज हम आपके लिए मिसाल लेकर आए हैं। यही किताब है नाज़रीन, अर्रहीक अल मख्तूम। जो लोग समझते हैं कि बिल्कुल जब आपको मौत यकीनी नज़र आ रही हो, उस जंग में चल जाना और उस तरीके से जंग में जाना कि समझ लें कि आप मौत के लिए ही जा रहे हैं, तो ये खुदकुशी है और ये हराम है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मौत का आला तरीन मकाम है, आला तरीन मौत ये है। इसकी अब हम तफसील आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो अर्रहीक अल मख्तूम में वो तफसील दी है हज़रत सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने, उन्होंने ये जो तफसील ली है ये सही मुस्लिम से एक हदीस नकल की है। सफ़ा नंबर है 358 तो जवाबी हमला की जो सब हेडिंग है उसके साथ ही ये तफसील है। ये सिर्फ एक सफ़ा है नाज़रीन। ये अगर आप सुन लेंगे और तफसील से और दिल पर हाथ रखकर उसके बाद सोचेंगे कि जान फिदाई हमला क्या होता है और इसका जो ये रूटीन के खुदकुश हमले हैं उनके साथ मुसलमानों के जान फिदाई हमले को मिलाना और इसके बारे में ये तासुर रखना कि खुदा न खास्ता ये हराम है, ये गुनाह है, ये इस्लाम से बहुत दूर कोसों दूर बात है। अब हम आपके लिए ये हदिया कर रहे हैं। बहुत आला ये कलमात हैं, बहुत आला वाक़या है इंसानी तारीख़ का, जिसे आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, जंग जब अपने पूरे जोबन पर थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, शद्दू, चढ़ दौड़ो। अब यानी आपने जवाबी हमले का जो आम हमले का हुक्म देगा, आप चढ़ दौड़ो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इनसे जो भी आदमी डटकर सवाब समझकर आगे बढ़कर पीछे ना हटकर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह इसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया ऊंची आवाज़ में, तो आपने कत्ताल पर यानी लड़ाई पर, दुश्मनों के कत्ल करने पर और दुश्मनों के हाथों कत्ल होने पर जब ये गुफ्तगू फरमाई और फिर अगले जुमला आपने ये कहा कि उस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पहनाइयाँ आसमानों और ज़मीन के बराबर हैं। यानी सीधा साधा अपने कत्ल होने की बात कर रहे हैं कि ये उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी पहनाइयाँ आसमानों और ज़मीन के बराबर हैं। आपकी ये बात सुनकर उमैर बिन हम्माम जो सहाबी थे उस वक़्त मौजूद थे आपके पास, उन्होंने कहा बहुत खूब, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो?
انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد ان صحابی رسول عمیر بن حمام نے اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ہے ناظرین جان فدائی حملہ، لوگ اسے کہتے ہیں یہ خودکشی ہے، نعوذ باللہ۔ اب آگے چلیں۔ اسی طرح مشہور خاتون مسلمان افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ اب ناظرین اس جان فدائی حملے کا وہ مقام جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ سب سے دنیا کا اعلیٰ مقام جان فدائی حملہ ہے، جس کے بارے میں غلط طور پر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ خودکشی ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے ناظرین، الرحیق المختوم سیرت النبوی کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 358۔ عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے دشمن کے اندر گھس جائے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے ذرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین یہ دو شہادت کے واقعات ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص واقعات ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے غلط تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ جو جان فدائی حملے ہیں یا جہاں موت پر بیعت ہے، اس کا تعلق خدا نخواستہ کسی دہشت گردی سے ہے یا اس طرح کی روایتی بغاوت سے ہے جس میں آپ حکومت کے لوگوں کو یا سویلینز کو یا عام لوگوں کو کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں اور ایسے قتل و غارت کرتے ہیں اور اپنے قربانی دینے کی بجائے لوگوں کی قربانیاں لیتے ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے ناظرین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی سلسلہ ویڈیو کی ایک اور ویڈیو اب ہم انشاءاللہ العزیز یعنی تیسری ویڈیو جلد آپ کو پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جو موت پر بیعت والی ہے وہ ضرور دیکھ لیں، تو پھر اس موجودہ جو ویڈیو آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور اس لیے ہم وہ جو ویڈیو ہے آج دوبارہ اس کے بعد کچھ دیر بعد دوبارہ بھی اپلوڈ کریں گے یا کل اپلوڈ کر دیں گے تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور یہ نوٹیفیکیشن اسی وقت پہنچے گا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں گے، تو پھر ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے گا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔